कबलप्रदाम हरिहर ब्रह्मादिभिस्सेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिभिर्युक्तां ददाजक्तिभिः सरसिजनयने सरोजहस्ते धवलतरां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीदमह्यं महादेव्यै विद्महे विष्णुपत्न्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। पुण्यक्षत्र गौरी पैन लक्ष्मीमावाहयामि प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामविष्णुवतो वेदरूपे विद्महे ब्रह्मप्रियाय धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात्। सरस्वती मावाहयामि गौरीमाय सरलानिस्यध्यकपति दुपति साचतुष्पति अष्टापति नवपति बहुपति सहस्राक्षता परमे व्योमन्न कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। उत्तमेन गौरी मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि एते आदित्यान् वग्रह गौरी देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। डालर దగ్గర చేయాలని పట్టుకోండి డాలర్ పైన असुनेते पुनरस्माच्चक्षुपण प्राणिमिहनो देहि भोगं योग पश्येमस्सोर्यमश्चरन्तमन्मते मृडयान स्वस्ति अमृतं वै प्राणः अमृतमावह प्राणानेव यदास्तानमवह्वयते साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्तिं पत्नीपुत्रपरिवारसमेतं गौरीमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि। माविडाकुलतो नीళ్ళు చల్లుతుంది गौरी పైన డాలర్ పైన श्री महागौरी महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु वेषदं शं न अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीमन्महागौरी महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि। अक्षतल वेंदी वस्त्रार्थं यज्ञोपवीतार्थं अक्षतान् समर्पयामि। पस्पु कुंकुम गंधमेन गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां त्वामिहो भक्पदे श्रियं सुमंगलीर्यं वधूरिमागं समेत पश्यतं सौभाग्यमस्मै तत्त्वाजादाष्टं विपरेतना अश्वदाजूत गोधाजी धनदाजी महाधने धर्मे दुषितां देवीं सर्वकामार्थसिद्धयेत् पुत्रपौत्रधनधान्यमस्तु श्वादाभिघोरतं प्रदानां भवतु माताजुष्मन्तं करोतु मां। రెండు పూలు పెట్టుకోండి। महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः पुष्पैः पूजयामि। अगरबत्ती धूपमाग्रापयामि मूर्तितदेव दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धः आचमनं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि। पंडु ఒలిచి శర్కర వేసి పెట్టండి। देवसत्यादवद प्रथमेश्विनोर्बाहुभ्यां उष्णहस्ताभ्यो मातदे स्वाहा नैवेद्यं समर्पयामि। अक्षत्र वेंदी तत्पुरुषाय विद्मः देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दिव्य मंत्रपुष्पं समर्पयामि। मंगलहारति दिंचंడి। मंगलाशासनपदैर्मधाचार्य पुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यै सत्कृतयास्तु मंगलम्। दिव्यानंद मंगल कर्पूर नीराजन दीपं दर्शयामि। కుంకుమ తీసుకోండి। ఈ మూడు వేలతో చిటికెన వేలు చూపుడు వేలు కాకుండా మధ్య వేలు ఉంగరపు వేలు బొటన వేలుతో కుంకుమ తీసుకొని బొటన వేలుతో కిందికి గౌరీ పైన డాలర్ పైన కుంకుమ వేస్తుండండి ఇలాగా మంత్రం అయిపోయేంత వరకు। ఓం ప్రకృత్యై నమః ओम विकृत्यै नमः ओम विद्याय नमः ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः ओम श्रद्धाय नमः ओम विभूत्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम परमात्मन्ये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम नित्यपुष्टाय नमः ओम विभावर्ये नमः ओम आदित्ये नमः ओम दीप्त्यै नमः ओम दीप्ताय नमः ओम वसुधाय नमः ओम वसुधारण्ये नमः ओम कमलाय नमः ओम कान्ताय नमः ओम क्षमाय नमः ओम क्षीरोदसंभवाय नमः ओम अनुग्रहपराय नमः ओम बुद्धये नमः ओम अनघाय नमः ओम हरिवल्लभाय नमः ओम अशोकाय नमः ओम अमृताय नमः ओम दीप्ताय नमः ओम वसुधाय नमः ओम वसुधारिण्ये नमः ओम देव्ये नमः ओम पद्मिन्ये नमः
ఓం పద్మగంధిన్యై నమః ఓం పుణ్య ఓం చంద్రరూపాయ నమః ఓం ఇందిరాయ నమః ఓం ఇందుశీతలాయ నమః ఓం ఆహ్లాదన్యై నమః ఓం పుష్ట్యై నమః ఓం శివాయ నమః ఓం శుభకర్యై నమః ఓం సత్యై నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం విశ్వజనన్యై నమః ఓం తుష్ట్యై నమః ఓం దారిద్ర్యనాశిన్యై నమః ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యై నమః ఓం శాంతాయ నమః ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయ నమః ఓం